And now, without further ado, please welcome Mr. Jeron Mark, and let's listen together to his presentation for about 20 to 30 minutes. And over to you, Mr. Mark, if you are ready. I am ready. Okay. Thank Good. you. Thank you so much. So thank you, organizers. Thank you, Stephanie, for introducing me. One second, I open my own PowerPoint. Yes, thank you. Thank you again. Let me first start with shortly introducing SOMO. SOMO is the Center for Research on Multinational Corporations. We are a non-profit organization, and we have been challenging corporate power since the early 1970s. So we are an organization with about 50 people, and we're trying to understand how multinationals influence the political economic systems that surround us. And we focus on many different challenges like tax evasion, labor exploitation, inequality, monopoly power, and also the role that multinationals have in destructing the climate and the environment. Next slide. I wanted to highlight one element that we do because I think some of the participants might be really interested in it. This is the Counter. That is SOMO's global help desk for questions on corporate power. This is a free service that SOMO offers to activists, journalists, civil society organizations, trade unions, that try to hold corporations accountable for their impact. And the Counter is open for questions on the financial structure of the company, the ownership, investors, the structures, the subsidiaries, the supply chain. So it should be rather short questions on these kind of more technical economic elements that you can ask the Counter to investigate, because the Counter, we have access to databases that are very expensive and can help you research the supply chain. So there is a link in the slide. If you're interested, you can find out more there. So let me now continue on our work on the batteries. No, 1 second. Our work on the batteries is going on for a number of years and has been published in the Big Battery Boom. Sorry, I get calls, but let me continue. So we are working on the battery supply chain for a couple of years now, because electronic vehicles, cars, are playing a growingly important role in the economy. But the production of the batteries for these vehicles come with a lot of serious social and environmental costs. So we try in this document and in our work, we try to expose in a number of visuals the huge growth of the battery production that is needed, and the minerals that are needed to make that production happen by 2031. And it raises a number of serious questions about the scale of mineral consumption and the way
we organize transport. So the US and the European Union and China, they rely very much on the technical solution, especially electronic vehicles, to move towards a fossil-free future. But this fails to question the unsustainable consumption that lies behind it from these three countries or areas. And they are externalizing the negative impacts to the countries that produce these minerals. Next slide. So you can see that the world will need more and more gigafactories, and gigafactory is a massive manufacturing plant designed to produce batteries for electronic vehicles. It's Tesla that popularized this term, and it is expected that by 2030, the world will have more than 400 gigafactories. And their production or their establishment is heavily subsidized by rich countries, by the EU and China and the US. They provide subsidies and tax breaks to meet their emission reduction targets. So you will see that billions of subsidies are going to a number of very large manufacturers that benefit from them. In the US, you have the Inflation Reduction Act, and that grants almost $400 billion to make this transition happen. Next slide. China is the leading producer of lithium batteries by far, and Europe and the US are trying to catch up with state aid and other types of interventions. So, but also with that support, it's still expected that China will very much dominate manufacturing capacity. Next slide. So here you can see how the regional manufacturing capacity of lithium batteries is shifting a little bit from China to Europe and the US. But still, by 2030, China will very much dominate. Next slide. So in Europe, you can see that in Germany and Hungary are the main production sites for manufacturing these batteries. And that is no coincidence. That has to do with that these also very important car manufacturing countries. So Germany dominates in the car industry in Europe, and Hungary is basically a cheap export platform for German and other car manufacturers. Next slide. There are a few corporate giants that control this transition in the battery sector, which is increasingly important, right? So the revenues for the lithium battery value chain are in 2022 85 billion and will grow to 400 billion by 2030. About a third of this revenue goes to the battery cell manufacturers, followed closely by the producers of battery active materials. The big three companies in the battery production chain are CETL, LG from Korea, and BYD. They control about 45% of the industry in 2022. By 2030,
it's expected that about 9 companies will control over half of the battery production capacity. So it's a very much a consolidated industry with a number of companies dominating the chain. And at the same time, the other picture you can see that the car industry and the battery industry and the mining industry are trying to, through alliances and joint ventures, are trying to get more control over the battery supply chain. So they are increasingly vertically integrating and consolidating power. Yeah, next slide. There are countries that win from this transition and countries that basically lose from the energy transition. In 2021, the majority of electronic vehicles were sold in China, Europe, and the US. And this will also be so in 2030. So you can see that the market for these cars are growing quickly, but where these cars are consumed are only a small amount of regions. So they will, in 2030, the 3 countries will still represent more than 3/4 of the electronic vehicle market. Next slide. So here you can see that the demand for electronic vehicles goes with the demand for minerals. And this will put a huge pressure on the communities, indigenous people, and ecosystems in the resource-rich countries. So you can see that a number of critical raw materials, like nickel from Indonesia, magnesium or lithium from South America, that these countries are producing the materials that are needed, like nickel, lithium, copper, cobalt. And this, as we know, results in environmental degradation, exploitation of labor, and all kinds of social unrest. Indonesia, of course, plays a very important role as it produces over 50% of the nickel. Next slide. These 2 figures show how the demand for raw materials for batteries is growing very quickly. The cumulative mineral demand is even more daunting from an environmental and social perspective. Over 100 million tons of raw materials will be part of the cumulative demand. Next slide. But to make things worse, it will hardly help in the transition that is needed. So despite the introduction of electronic vehicles, the global fleet of vehicles, including petrol and diesel cars, is still growing by 2031. So even though the number of electronic vehicles is growing, the complete fleet of cars is growing as well. Next slide. So what would a just transition be? Is this a just transition? We don't think so. The shift to electronic vehicles is unfair because it focuses on individual car ownership and does not effectively reduce dependence on fossil fuels.
So it is causing a lot of environmental harm. And the demand is basically driven by a small group of countries from the global north. And countries rich in resources are being exploited for these materials without benefiting from the technology they help create. Well, the multinational corporations that dominate the chain are supported by government subsidies and turning public funds into private profit. So these are the main concerns that SOMO and the networks we operate in have articulated. And we believe that a just transition of transport requires reducing our material footprint. This means focusing on more and better public transport and changing our relationship to cars. So the whole transition is now based on, not so much based on saving the environment, but it's based on saving the car industry. And car manufacturers make most profit with bigger and heavier cars. A just transition should require that we move to clean public transport and reduce our dependency on car ownership. And especially, as a first step at least, we should move away from the electronic vehicle models that are the biggest one, the SUVs. They account for almost 50% of car sales, but because they're so heavy, they need bigger batteries, so they have a bigger claim on the environmental damage. So we should move, not only push for better public transport, but also for the adoption of smaller electronic vehicles with reduced battery sizes. That would already help a lot if we would maybe just tax the heaviest cars more heavily. Next slide. So at the same time, in Europe, we have a new EU batteries regulation that might help, might create opportunities for communities in Indonesia, but also in other areas to hold corporations accountable. So this regulation, which will enter into force later in a couple of years, includes a number of requirements on sustainability, safety, labeling, and information of batteries, and as well as collection, treatment, and recycling. They include due diligence, human rights due diligence obligation that cover health and safety, labor rights, environmental concerns, water use, soil protection, air pollution, all these kinds of things. So this might be an opportunity for groups in Indonesia and elsewhere to hold the main companies, maybe that are not active in Indonesia, but benefit from the raw material mining, to keep them accountable. Next slide. So the due diligence obligations include a number of items. They should adopt and clearly communicate to suppliers and the public their policy, their due diligence policy. They should also incorporate standards that are internationally recognized around the ILO and the OECD. They should have a system, companies should have a system of controls and transparency. Incorporate these policies in contracts with suppliers, and establish a grievance mechanism. So this
these items might create some opportunity, some space to find ways to keep companies accountable. Next slide. Oh. So I don't know how much time do I have left? Wait a minute. It's 5 minutes left, Mr. Sorry. Okay. Yeah. So let me just say something about the battery production in Europe. Let me see, wait 1 second. So we did also research into the battery production that is emerging in Europe and especially in Hungary. So Hungary, I already mentioned, is a very important car manufacturing country. And they are now shifting towards the production of batteries. And they have the whole supply chain except for the raw materials, of course, so the minerals. So they do the manufacturing of the cars, but also of the batteries and many of the components, and also part of the recycling. And Hungary is chosen because it's very cheap in terms of labor costs and also of taxes. So corporations hardly pay any taxes in Hungary. It's the lowest in Europe, so about 9% tax rate in Hungary. Far below the elsewhere in Europe, it's about 20%. And at the same time, these companies are attracted with billions of subsidies. So they really get, and they really, the Hungarian government, Orban, has really tried to make them very attractive, the country very attractive for Hungarian, for battery manufacturers. And here there is also some kind of geopolitics in play. Hungary wants to be a bridge between China and Europe in a way. So they have participated in the Belt and Road Initiative, and they are very friendly to Chinese companies in general. And of course, Orban, it's quite an authoritarian leader. He uses Hungary to make Europe more dependent on Hungary for the batteries. So there is that element as well. Next slide. At the same time, the working conditions in the Hungarian battery factories are very bad. So it has very low wages, and workers can only improve their wage by working a lot of overtime and getting a lot of bonuses. We have called this the Foxconnization of production, because these battery manufacturers are using the same strategies as Foxconn, the biggest electronics manufacturer, uses in producing, let's say, Apple iPhones. So they are relying on 12-hour workdays, very intense, harsh working conditions, a lot of very little space for unions, if at all, very flexible hours of work, and very anti-union. So what we found was that in many of these factories, it's really hard for workers to be part of a union. It's still very difficult, even though it's in Europe. And also workers have to work very long days. And
And the government introduced a kind of what the unions call a slave law, where overtime is calculated in a way that is very beneficial for the companies and not for workers. So there are all kinds of issues in the supply chain, also at the point of production. No, so I think I've come to the end of the presentation. If you want to know more, below there are two links. One is on the big battery boom, which was the biggest part of the presentation. And the second one is on the Hungarian working conditions in the battery industry in Hungary. Thank you very much, and I'm looking forward to the next presentation and to the questions. Thank you. Thank you very much, Mr. Merck, for all your presentations. It's very comprehensive and really insightful for us to catch up with the research findings. If I could give it some brief conclusions, Mr. Jeroen Merck has been talking about the overview, the investigating that SOMO has been working on it for about 175 cases of the corporate power abuse. And he also mentioned that if you guys needed some data from Mr. Jeroen Merck, Mr. Merck is very welcome to reach out by you guys. And talking about highlighting about the big battery boom, also where these raw materials questioning where they're coming from and critically who is consuming them. And it's actually it occurs to me that it depicts on how the alienation terms or concept work, which introduced by the Karl Marx also, talking about the Gigafactory, the company who is massively producing the batteries. And it has been increasing from time to time, and how China dominates manufacturing capacity. And it concludes that the corporate giants control the transitions and all the raw materials globally, regionally, even in locally. And also Mr. Merck highlighting on, it concludes on how the research finding leads to the essential that this is not how just transition should be like. The shift towards the electric vehicles is unfair because it focuses on the individual ownership, the car ownership, especially for the EV, electric vehicles, and does not effectively reduce the dependence on fossil fuels also. And looks like, in other words, you could say it is only the new phases of capitalism, the expanding activity of the market itself. And talking about the EU batteries regulations consist of several criteria that the batteries companies should comply with, either from the sustainability, safety, and other ESG report requirements. Also, the very last one, talking about the Hungary, it's really interesting, Mr. Merck, how the government puts so much effort on building the such a very It's muted. So maybe that's the some of several important points that we should be highlighted and could proceed on the Q&A session later on. Thank you. Okay, lastly, we are moving on to Gus Roy's presentations, and which will talk on the people's sovereignty on mining and energy topics. Without any longer, I would like to invite Gus Roy to the screen and present his materials. The time will be allocated same as Mr. Jeroen Merck, 20 to 30 minutes. The floor is yours, Gus Roy. Dipersilahkan. Jika Gus Roy juga lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia, juga dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya.
mohon ini ya, apa itu PPT-nya ditampilkan. Baik. Untuk tim Oke, support. ya, oke, makasih kawan-kawan semuanya. Sebelumnya saya mesti disclaimer dulu karena saya nggak pernah meneliti secara komprehensif tentang industri nikel, tapi saya punya pengalaman memproduksi satu film dokumenter dengan Watchdog Dokumentari sekitar 2 tahun yang lalu. Saya melakukan semacam assessment dan turun lapang di 3 titik, yaitu di Morowali, tepatnya di IMIP ya, Indonesia Morowali Industrial Park di Bahodopi, kemudian ke Konawe di Sulawesi Tenggara, dan juga di satu pulau kecil namanya Pulau Wawoni'i yang belakangan saya mendengar pulau ini sudah hancur oleh tambang nikel yang masuk ke kawasan sana. Jadi secara umum saya akan mengulas pengalaman saya tadi itu dan coba membayangkan, mengimajinasikan satu proyek politik bersama, terutama dalam gerakan populer, gerakan rakyat, mungkinkah mendemokratisasi energi yang sedang kita diskusikan, secara khusus adalah nikel gitu. Yang kedua, saya pernah terlibat dalam satu koalisi selama 3 tahun di Koalisi Bersihkan Indonesia. Ini kumpulan jaringan kawan-kawan lingkungan yang memang fokusnya adalah tentang transisi energi di Indonesia, khususnya terutama soal penghentian batu bara. Jadi secara umum apa yang saya paparkan dalam kerangka itu, dan kapasitas saya sebagai Ketua Partai Hijau Indonesia untuk membayangkan kira-kira mungkin nggak membangun satu gerakan di mana ada kemungkinan tata kelola terhadap sumber daya alam kita itu menjadi demokratik. Kira-kira begitu. Next. Nah, ini saya mencoba memaparkan di bagian awal temuan yang saya dapatkan dari hasil saya turun lapang di 3 wilayah secara bolak-balik ya, hampir 1 bulan, dan terakhir di pulau kecil namanya Wawoni'i. Ketika orang-orang saya tanya, sebagian besar mereka saya tanya memang, apakah Anda tahu tentang what is climate crisis gitu? Apakah Anda tahu tentang climate crisis, climate change dan lain-lain gitu? Sebagian besar menjawab tidak tahu. Apakah Anda juga terlibat dalam proses perumusan ketika ada perusahaan yang masuk ke kawasan Anda? Sebagian besar mereka tidak terlibat dalam proses perumusan tadi. Sebagian besar juga akhirnya menanggung dampak sosial ekologis yang sangat parah, kerusakan lingkungan, terutama yang kami datangi itu di 2 kawasan, yaitu pertanian dan kawasan laut atau kawasan pantai gitu. Salah seorang nelayan di Bahodopi saya tanya, dia malah menanya balik. Saya bilang ini transisi energi untuk menyelamatkan bumi yang sedang rusak hari ini. Dia kaget gitu. Kalau benar mau menyelamatkan dunia, kenapa harus merusak kampung kami dan mencemari laut kami? Sekarang kami sudah tidak bisa lagi melaut, mencari ikan karena limbah perusahaan nikel dan PLTU batubara mencemari laut. Ini juga saya tanya kepada seorang nelayan di Konawe, nggak jauh dari Virtu Dragon. Dia bilang, kami sudah tidak bisa mengolah kebun dan mencari ikan karena semua sudah tercemar limbah nikel dan PLTU batubara dari perusahaan Virtu Dragon di Konawe. Demikian juga dengan warga di Musolo, di Wawoni'i. Saya cukup lama di Wawoni'i, terlibat dalam proses pengorganisasian rakyat di sana. Saya tidak tahu emisi karbon dan krisis iklim. Yang saya tahu pulau kecil kami, Wawoni'i, akan segera rusak dan tidak bisa dipulihkan, yang disebabkan perusakan nikel. Kebun, mata air, dan sungai kami sedang terancam tambang nikel. Kalau kawan-kawan ingin melihat bagaimana proses kami turun lapang, sudah ada di Watchdog Dokumentari, judulnya Cerita dari Sulawesi. Jadi itu gambaran umum tentang kondisi sosial ekologis dari masyarakat di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menghadapi industri nikel. Next. Nah, ini yang mesti kita lihat kondisi secara umum ya, kondisi kontemporernya. Sebenarnya saat ini ada 900-an ribu hektar lahan yang diberikan konsesinya untuk pertambangan nikel, dan sialnya, ironinya, dari 900 hektar itu sekitar 600 ribunya merupakan kawasan hutan. Ini kontradiksi intermenis sebenarnya, atau kontradiksi internal contradiction. Di satu sisi ingin menyelamatkan bumi,
Tapi pada aspek yang lain justru menambah kerusakan karena memang 600.000 kawasan yang diberikan untuk konsesi nikel itu justru menciptakan deforestasi. Bahkan di tengah isu perubahan iklim yang kita anggap sangat berbahaya, bahkan Bellamy Foster di Vulnerable Planet dan banyak buku-buku yang lain yang saya baca, dia mengatakan juga terakhir ya yang saya baca dari Monthly Review di redaktur, dia bilang kalau nggak ada intervensi struktural mendasar radikal untuk mengubah sistem yang berlangsung hari ini, maka bumi sulit untuk diselamatkan seperti sebelumnya. Ini pernyataan para intelektual di Monthly Review gitu. Tapi di Indonesia karena pemerintah menganggap nikel itu sebagai anugerah ya, maka sebagai produsen nikel dunia, pemerintah menganggap punya peran strategis menjadikan komoditas logam, terutama nikel, sebagai input utama dalam upaya dekarbonisasi dan elektrifikasi ekonomi. Saat di dunia ini memang orang sudah ingin beralih dan semua pihak ingin beralih dari bahan bakar fosil ke bahan bakar yang terbarukan seperti listrik, ya, tenaga surya, turbin dan yang lain-lain. Seperti tadi Bung John Merck menjelaskan bagaimana nikel dipakai untuk baterai dan lain sebagainya. Sebanyak 74 negara dan lebih dari 600 perusahaan menyatakan komitmen terhadap target net zero emission yang tujuannya untuk menahan kenaikan suhu global tidak melampaui 1,5 derajat sampai pertengahan abad ini. Meskipun banyak pihak mengatakan sepertinya akan terlampaui dan akan gagal. Nah, sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan energi, permintaan terhadap beberapa komoditas logam akan semakin meningkat. Intinya, pemerintah justru menganggap ini sebagai berkah. Karena itu terutama ya Chinese investment di sektor nikel menjadi sangat besar dan sekarang menjadi banyak perhatian oleh banyak pihak. Ada dua hal yang mau saya katakan di bagian ini. Satu, ternyata menimbulkan deforestasi yang sangat parah. Di situs-situs konflik sosial ekologis juga makin mengancam kehidupan rakyat di titik-titik industri nikel. Tidak hanya itu, di Konawe, di Morowali yang saya lihat, mereka menambah PLTU batubaranya untuk kebutuhan industri nikel. Di IMIP, Indonesia Morowali Industrial Park, itu batubaranya diperbesar gitu. Nah ini agak mengejutkan ketika saya datang ke sana. Kok aneh gitu. Nah, next. Silahkan, next, Mbak. Nah ini cadangannya, ini saya ambil saja sebenarnya dari sumber pemerintah, dari pemerintah, bahwa ternyata wilayah potensialnya yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi itu ada 77% wilayah izin untuk pertambangan atau kontrak karya nikel. Jadi kalau Anda lihat itu titik-titik potensi sumber dayanya itu masih luas sekali itu. Sementara wilayah nikelnya hanya di beberapa titik saja. Sultra, Sulteng, Sulsel itu. Kawasan industri Morowali, Konawe, Bantaeng, di ya titiknya itu ya, saya nggak terlalu hafal itu, sorry. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya potensi nikel yang belum dieksploitasi masih sangat besar. Itu artinya cepat atau lambat kemungkinan dengan trajektori pembangunan yang sedang berlangsung hari ini akan dieksploitasi karena menganggap nikel adalah primadona, terutama untuk kebutuhan baterai. Semua akan mencari nikel. Pemerintah akan memakai ini sebagai agenda penting dalam pembangunan. Next. Ini juga data yang saya ambil berdasarkan kebutuhan ya. Ada tembaga, litium, nikel, mangan, kobalt. Yang paling banyak itu dari warnanya itu untuk kebutuhan mobil listrik ya, untuk nikel. Untuk turbin angin offshore dipakai tapi nggak besar, turbin angin onshore dipakai tapi nggak besar, solar panel enggak ya, itu ya, pakai tembaga itu. Nuklir ada sedikit, batu bara juga masih dipakai. Next. Ini data-data saja.
Nah, ini tingkat kepentingannya. Nikel ini di sini dijelaskan, ini sumber dari pemerintah juga, yang dokumen pemerintah yang saya ambil ya, kendaraan listrik menjadi sangat penting itu. Terus kemudian kebutuhan sedang untuk nuklir masih ada, dipakai juga. Tenaga surya terkonsentrasi juga dipakai. Tenaga angin juga dipakai. Panel surya juga dipakai sedang. Tapi sekarang yang paling banyak dipakai adalah untuk kebutuhan kendaraan listrik. Oke, next. Nah, kawan-kawan, izinkan saya nggak langsung masuk ke problem preskripsi politik yang mau coba saya tawarkan atau kita diskusikan bersama, karena saya pikir ini bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab Partai Hijau Indonesia, organisasi saya juga tidak ya, tapi tanggung jawab kita secara umum, terutama gerakan sosial, gerakan lingkungan yang peduli dengan isu ini. Gitu. Sebenarnya ini kan soal politik perubahan ruang, gitu. Kalau yang saya baca dari pengalaman warga yang saya wawancara tadi itu, ini persis seperti David Harvey ketika dia menjelaskan bagaimana relasi antara para penjajah, colonizer dengan between colonizer dan colonized, ketika mereka mencoba masuk ke suatu kawasan yang oleh Harvey dikatakan sebagai konstruksi ruang waktu. Nah, menurut dia konstruksi ruang waktunya selalu didominasi, dideterminasi, diatur oleh kepentingan para pemilik modal, kapitalis, penjajah, whatever is that gitu ya. Apapun atau siapapun hari ini yang tampil di depan kita gitu. Nah, ini kan hampir sama dengan Cristobal Columbus di tahun 1492 ketika dia menyeberangi Samudra Atlantik ingin menemukan Amerika. Dia menjanjikan satu kekayaan kalau sampai ke sana. Dia datang ke sana, saya mau membawa tentang Tuhan gitu. Oke, saya udah punya Tuhan, saya bawa obat-obatan, saya punya obat-obatan gitu. Kamu ke sini bawa berapa orang? Sebanyak daun-daun di hutan ini gitu. Oh, banyak sekali gitu. Buat apa Anda datang ke sini? Saya udah punya Tuhan, saya udah punya obat-obatan, kenapa Anda datang ke sini? Motivasi utamanya adalah untuk kolonisasi. Dan sialnya, penghayatan terhadap ruang hidup antara colonizer and colonized nggak pernah sama. Antara kapitalis dengan masyarakat adat dan kelas pekerja nggak pernah sama. Masyarakat adat punya relasi spiritual dan sosial, menganggap tanah itu sebagai bagian dari hidup mereka. Bahkan mereka mendefinisikan identitas mereka itu terkait dengan tanah. Ketika tanah itu rusak, maka identitas mereka rusak. Biodiversity yang kita sering obrolkan dalam koalisi CSO itu juga mesti dilihat bahwa ketika kondisi materialnya rusak ya. Kalau kita ngomong biodiversity, multicultural gitu ya, dalam konteks kebudayaan, politic of recognition gitu ya. Selama penguasaan terhadap tanah yang kolektif, yang spiritual tadi hilang, sebenarnya kita juga menghabisi identitas mereka. Kita nggak bisa mengakui mereka, identitas mereka. Masyarakat adat di Kalimantan, misalnya kalau pohon-pohon tertentu hilang, maka identitas mereka hilang, spiritualitas mereka dihancurkan. Ini kan terus berulang dalam sejarah kapitalisme. Di periode awal di Papua, Gunung Nemangkawi hilang, maka identitas suku Kamoro dan Amungme juga dihancurkan. Karena mereka menganggap itu pusat spiritualitas mereka. Itu persis seperti kalau saya sebagai as a Muslim, a good Muslim, terus melihat Makkah wal Madinah, dua kota suci ini mau ditambah gitu ya. Oke, sedikit saja ada mineral yang sangat besar di sana gitu. Identitas saya, keberislaman saya menjadi hilang sebenarnya. Ya itu mirip-mirip kayak gitu. Saya mencoba mengimajinasikan apa yang saya temukan dalam kondisi di lapangan dengan apa yang dibicarakan Harvey. Next. Nah, lebih parah lagi tahun 2012 kalau nggak salah, 2014 juga siapa ini presiden sebelum Jokowi, SBY, dia punya proyek besar di periode awal Presiden SBY namanya MP3I, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Yang sebenarnya dalam kerangka konseptual adalah ekonomi koridor, membagi kawasan-kawasan di Indonesia sesuai dengan ini
kekayaan alam yang mungkin untuk dieksploitasi atau dieksplorasi. Di Jawa misalnya sampai sekarang menjadi pusat manufaktur, memang sejak lama Jawa menjadi pusat manufaktur, kecuali di periode ini ya, di periode kolonial, Furnival dia bilang Jawa menjadi pusat epicentrum politik karena memang sumber pangan di Nusantara. Ini data yang saya baca dari Furnival, dia bilang bahkan Melaka saja nggak bisa menggantikan posisi Jawa, meskipun Melaka sudah sangat kuat sekali karena emang pangan waktu itu beras itu ya, atau sagu atau sego bahasa orang Jawa itu pusatnya di Jawa. Oke, next. Ini saya bikin agak cepat ya. Nah, ini koridor ekonomi terutama yang paling terkenal ketika dibuka pelabuhan Gwadar di Pakistan yang menghubungkan antara Shenzhen, pusat ekonomi di China dengan di Pakistan. Xi Jinping mengatakan New Silk Road gitu ya, jalan sutra baru gitu, melalui proyek Belt and Road Initiative atau OBOR, One Belt One Road yang sekarang, dan menurut saya diganti oleh Jokowi apapun itu namanya lah ya, tetap saja dia pakai kerangka teori pembangunan ini yang kata kunci adalah connectivication. Nanti kita lihat itu. Oke, lanjut, next. Saya nggak akan menceritakan memahami aglomerasi, udah tahu semuanya di sini. Oke, lanjut, next. Nah, ini strateginya yang kasat mata. Makanya Anda coba lihat di X, di hampir Instagram, X, kawan-kawan jaringan gerakan lingkungan sedang rame geothermal. Ada masyarakat sedang digebukin hari ini, persis beberapa hari ini, karena isu geothermal hampir sama dengan ini, soal energy transition gitu. Nah, ini strategi menciptakan koridor ekonomi, prosesnya biasanya dimulai dengan menciptakan jejaring transportasi untuk menghubungkan simpul ekonomi utama suatu wilayah kota, zona industri, dan gerbang perdagangan internasional. Ini dapat mencakup rehabilitasi jalan pedesaan, pembangunan trek, kereta api berkecepatan tinggi, dan pelabuhan, dan lain-lain. Contoh kegagalan model begini sebenarnya ada di Presiden Rajapaksa ya, di Sri Lanka, yang terjerat hutang China kalau nggak salah sampai 90 tahun gitu. Nah, sebenarnya pemerintah Jokowi kan sedang trajektorinya juga hampir sama melakukan itu gitu. Di Jawa sendiri yang saya lihat itu paling nggak ada 3 yang dikerjakan kan kalau cerita Jawa. Kalau Sulawesi dalam ekonomi koridor MP3I memang menjadi pusat kawasan hilirisasi nikel. Juga Maluku Utara itu satu kawasan, satu koridor yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Maka semua agenda investmentnya diarahkan untuk ke itu. Kalau di Jawa itu ada jaringan transportasi dan jaringan elektrifikasi. Makanya dibangun PLTU besar-besaran. Jokowi sendiri di menjelang periode akhirnya dia bilang soal 35.000 megawatt yang sampai sekarang nggak akan dibatalkan. Artinya apa? Dalam bauran energi kita harus menurut ini ya, menurut pemerintah ya, ini kan harus ya didorong ada bauran energi yang dianggap lebih adil, energi yang dianggap ramah lingkungan dan sesuai dengan agenda pembangunan global, SDGs dan lain-lain itu. Nah, solusinya yang ditawarkan adalah nikel. Ada 77% yang belum dieksploitasi dan akan semakin besar lagi gitu. Makanya semuanya saling terkait ya, pusat-pusat kawasan industri dikumpulkan, jaringan transportasi. Ini Marx sudah ngomong ketika kolonialisasi di India ketika membangun jaringan transportasi kereta api, memang di satu sisi itu bisa menjebol sistem feodal patriarkisme yang ribuan tahun kata Marx, tapi di sisi yang lain itu juga sebenarnya untuk mempermudah rantai produksi nilai dari kepentingan kapitalisme. Jadi ketika dibangun semua ini sebenarnya bukan untuk rakyat tadi. Yang ironi pertanyaannya, katanya untuk menyelamatkan dunia, tapi kampungku kok dirusak, kira-kira begitu. Kan aku juga bagian dari dunia. Ini orang-orang kecil yang nggak perlu teori tinggi-tinggi, dia ngerti. Ini pembangunan ini udah gagal, ya, udah merusak. Oke, next. Nah, saya masuk sebelum nanti saya akhiri ya. Ini nggak banyak slide-nya, mudah-mudahan cepat. Ini soal tata kelola neolib ini jebakan kita. Saya tidak sedang mendeklarasikan anti NGO, saya 10 tahun lebih juga bekerja di NGO, tapi saya selalu sadar NGO termasuk Incrispena, sorry to say ya, Incrispena, but I have to say about that gitu ya. Kita semua ini nggak bisa bikin perubahan mendasar apapun.
Jadi berlebihan kalau kita mau menganggap bahwa NGO akan menyelesaikan masalah ini gitu. Kenapa? Coba kita lihat ya. Dalam pertemuan-pertemuan nih, Civil Society Organization Forum misalnya, Indonesia Civil Society Forum itu NGO. Indonesia Civil Society Forum NGO. Jarang itu rakyat itu diajak ngobrol langsung, mereka diajak mendiskusikan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan gitu. Nggak pernah diajak itu. Ini otokritik sebenarnya. Saya tidak anti NGO ya. Ini mohon ditahan dulu ini gitu. Karena apa? Kita sedang berada dalam neoliberal governance, tata kelola neoliberal. Yang prinsip-prinsipnya ini banyak sekali sebenarnya. Saya ambil 3 aja. Satu, prinsip partnership, kemitraan, inclusion or exclusion. Dalam konteks yang lebih besar, saya itu sedang membaca satu bukunya Mahmud Mamdani karena saya mengikuti perang Israel dan Palestina gitu ya. Bad Muslim or good Muslim itu diatur, didefinisikan oleh imperium, global imperium. Saya ini anti kekerasan, tapi bisa jadi dianggap apa itu bad Muslim. Padahal saya nggak pernah, saya sekuler gitu, tapi dianggap bad Muslim karena saya nggak setuju dan proyek imperialisme. Misalnya. Sama dengan ini, aktor non negara kayak kita dalam tata kelola neoliberal yang disebut civil society ini, sialnya hanya dikecilkan menjadi CSO, koalisi CSO ini, meninggalkan demokrasi yang sesungguhnya. Jadi prinsipnya inklusi dan eksklusi. Kalau Anda nggak bisa diajak ngobrol, disingkirkan. Kira-kira begitu ya. Nah ini memang ontologi politik yang unik, sementara Jokowi itu kita pilih, bukan dipilih oleh monyet, bukan dipilih oleh kebo gitu kan. Tapi dalam prosesnya kita ditinggalkan gitu. Artinya apa? Sebenarnya negara itu kan ada karena ada kita semua toh yang ngasih mandatori ke mereka. Tapi ketika proses berjalan kita ditinggalkan. Karena sebenarnya demokrasi hari ini itu dari kapital oleh kapital untuk kapital, dari bohir oleh bohir untuk bohir. Apapun isunya, saya lihatnya begitu itu. Next. Nah, ini pengalaman saya sebagai bagian dari koalisi besar Bersihkan Indonesia. Saya berterima kasih dengan koalisi Bersihkan Indonesia. Mereka punya program, agenda besarnya itu adalah tawaran dari masyarakat sipil, transisi energinya. Satu, akuntabel, transparan, partisipatif, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM, keadaan ekologis, keadaan ekonomi, dan transformatif. Oke, transisi energi, keniscayaan. Bahkan dalam tradisi ekososialisme yang saya baca juga, segera untuk mendorong energy transition yang adil dan berkelanjutan, kira-kira begitu. Tapi berkelanjutan ini juga bisa dalam konteks green capitalism atau di luar green capitalism. Kan itu pertanyaan yang belum kita diskusikan. Ini saya baca ya. Kami juga berpendapat bahwa transisi energi di Indonesia harus merupakan transisi menuju energi yang adil dan berkelanjutan, yakni energi yang berasal dari sumber energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan lainnya yang dikelola dengan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip yang berkeadilan, berkedaulatan, transparan, akuntabel, berintegritas, anti korupsi, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya gitu ya, ini pertanyaan yang terus saya sampaikan ke kawan-kawan untuk kita diskusikan bersama, bukan setuju nggak setuju atau anti tidak anti ya. Ketika kita ngomong berkeadilan itu dan ramah HAM ya, pemenuhan dan perlindungan HAM itu artinya ketika ada konflik kepentingan perebutan ruang seperti di Konawe, seperti di Wawonii, itu bagaimana penyelesaiannya? Apakah itu dianggap ramah HAM, tidak melanggar HAM ketika proses perampasannya bukan primitive accumulation, bukan accumulation by disposition gitu ya. Bukan itu, tapi lebih demokratis, orang diajak ngobrol, diajak makan seperti Pak Jokowi ngerayu biasanya gitu ya. Oh ini udah demokratis, berarti sudah boleh. Itu harus terus kita pertanyakan. Kalau enggak, kita ada dalam jebakan tata kelola yang neoliberal tadi itu, masyarakat sipil, negara, dan pasar, kita dipaksa untuk menghamba pada kepentingan pasar. Saya percaya dengan Saito, dia bilang, krisis ini sudah parah betul ya, mengancam kehidupan seluruh umat manusia. Dan hanya solusinya hanya mungkin di luar sistem kapitalisme. Ini silakan Anda nggak setuju nggak apa-apa ya. Nah itu kata dia, kalau di dalam sistem kapitalisme ya sulit sekali kata dia. Nyaris nggak mungkin. Oke, next, selanjutnya. Saya mau cepat. Nah ini proyeksi untuk aksi yang juga sebenarnya
masih sangat tinggi sekali ya. Bagaimana kalau ini diturunkan dalam konteks pertarungan hidup harian hari ini gitu. Anggap saja masih banyak sekali kawasan yang belum dieksploitasi nikel gitu. Mungkin nggak pertanyaan yang ditawarkan oleh teman-teman di Inggris Pena, mungkin nggak kita ada nikel yang apa itu, yang pro rakyat dan pro lingkungan gitu ya. Kayaknya juga sulit ya gitu dengan tata kelola neoliberal tadi itu. Terus bagaimana gitu? Kawan saya dan di Laksono dalam filmnya dia dan proyeknya dia bisa dicek ya di apa itu Ekspedisi Indonesia Baru dengan Mas Farid Gaban, dua sahabat saya baik ini, dia menawarkan gitu koperasi energi untuk konteksnya geotermal gitu. Oke, ada geotermal tapi energi apa itu tapi bentuknya koperasi dikelola dengan lebih demokratik kira-kira begitu. Saya sendiri agak kaget dengan tawaran itu gitu. Koperasinya saya setuju, tapi selama prosesnya itu memicu atau dalam prosesnya itu adalah terjadi metabolic drift ya, yang memaksa mencerabut hubungan spiritual dan sosial antara manusia dengan alam, justru menurut saya berbahaya gitu. Selama 35.000 megawatt tadi ya, agenda Pak Jokowi itu tujuannya untuk apa? Untuk industrialisasi gitu. Nah, pertanyaannya seperti Samir Amin bertanya gitu, dunia yang hendak kita wujudkan yang bagaimana ini gitu loh. Teman-teman aktivis jangan-jangan juga belum siap itu kayak kita ini. Contohnya kita tahu ini ya, mengkritik nikel dipakai untuk baterai. 2019 Jokowi sudah meresmikan groundbreaking ya, perusahaan Samsung di dekat Jakarta Cikarang kalau nggak salah untuk pabrik baterai. Saya setuju misalnya, oke begini, nikel yang ramah lingkungan dan pro rakyat itu adalah mungkin tetap diambil karena ada kebutuhan yang nggak bisa ditolak ya untuk transisi, untuk misalnya untuk mass rapid transportation, bikin transportasi cepat yang banyak gitu. Artinya public transportasinya yang diperbarui, bukan masuk dalam mekanisme pasar dijadikan bahan perdagangan lagi. Ini akan habis semuanya, nanti akan mengalami jalan buntu lagi, menghadapi krisis lagi. Itu persis kita menghadapi satu portal ke portal yang lainnya. Dan nggak akan selesai, dunia akan menghadapi itu. Pertanyaannya, kalau kita sudah siap, sampai sejauh mana trajektori gerakan popular movement kita ini di isu nikel, di isu energy transition, sudah ke arah sana, mengkritik kebijakan ini. Belum pernah dengar saya ini gitu. Belum pernah agenda mobilisasi pendidikan politik yang menyeluruh, yang nggak bisa sehari dua hari emang gitu. Kita ini dalam banyak aspek udah ketinggal. Bandingkan dengan Partai Keadilan Sejahtera aja kita udah ketinggalan jauh gitu ya. Ini saya nggak muji-muji dia. Ideologinya beda dengan saya, jangan khawatir gitu. Sama-sama Islam tapi ideologinya beda gitu ya. Tapi mereka sudah membuat itu trajektorinya, saya bisa intervensi struktural ke negara. Nah, kita belum ini. Kita cuma ganggu-ganggu negara tapi nggak punya agenda roadmap ke arah sana. Saya mau bacakan sedikit sebelum saya tutup ini. Di ekososialisme ada satu kutipan yang kami diskusikan di Partai Hijau Indonesia. Itu pernyataan dari Walter Benjamin, intelektual ya, dari Jerman. Dia bilang, Benjamin, hidup kita itu sekarang itu seperti naik kereta yang melaju dengan cepat dan menuju jurang. Tugas kita saat ini segera menarik rem darurat secepatnya dan mengambil kendali secara demokratik dan kolektif. Ini interpretasi saya. Jadi dia membayangkan dunia hari ini itu semacam itu. Nah, krisis iklim mau nggak mau yang batu bara dipindah ke yang lainnya. Tapi apakah nikel? Gitu. Apakah benar nikel ini pro rakyat atau mungkin pro rakyat? Itu bagaimana caranya? Itu harus didiskusikan. Yang kedua, mentransformasi dan mengganti ekonomi kapitalisme yang tidak demokratis, mengeksploitasi kelas pekerja dan mengapropriasi alam, menjara alam dengan ekonomi yang lebih demokratik, menyerap banyak tenaga kerja dengan upah yang setara. Tiga, menempatkan kelas pekerja sebagai subjek politik perubahan utama untuk transformasi atau mensubstitusi struktur kekuatan produktif yang ada. Yang terakhir, merebut kontrol swasta atas alat produk dan proses perencanaan, khususnya agar investasi dan inovasi teknologi dapat melayani kepentingan bersama. Pengambilan keputusan harus direbut dari bank dan perusahaan kapitalis yang saat ini mendominasi dan dimasukkan ke dalam domain publik. Ini tuntutannya sangat tinggi terus terang ya, tapi mari kita diskusikan bersama trajektorinya. Nggak akan saya sampaikan, tapi saya butuh
masukan dari kawan-kawan, nggak harus tanya juga ke saya. Jangan-jangan saya nggak bisa jawab gitu. Kita diskusikan bersama nanti di sesi diskusi. Dan terakhir nih, penutup saya, ini imperatif sejarahnya itu, terus terang, ini saya merasa dengan statement next, Mbak, dengan statement Marx yang mengatakan bahwa dia bilang bahwa semua orang yang ada di muka bumi ini bukan pemilik bumi ini gitu. Kita penerima manfaatnya doang, kita cuma penerima manfaatnya saja gitu. Karena itu kita wajib hukumnya gitu. Kalau orang pesantren itu kayak saya itu, ini udah nggak boleh lagi, ini udah sifatnya wajibul wajib, nggak bisa ditawar itu. Harus mewariskan lebih baik bumi ini kepada generasi sesudahnya. Sebagai apa? Bonipatres familias. Nah ini Marx yang ngomong loh, ini udah Marx belum baca Al-Quran, ini belum baca Injil juga dia ini udah bonipatres familias. Sistem kapitalisme nggak bisa kita harapkan menjadi bonipatres familias, good householders, nggak bisa dia. Jadi mesti kita pikirkan trajektorinya kemana. Saya bagian dari koalisi CSO, sampai sekarang saya masih kerja dengan NGO, dengan Sayugi Institute, masih menjadi peneliti di sana. Saya ingin ini kita terbuka, kita rumuskan. Kalau tidak, saya khawatir kita sudah terlambat. Karena apa? Aktivisme kita hari ini yang saya lihat itu, saya tidak mencibir ya, nggak berani untuk menantang negara gitu loh, nggak berani menantang negara. Dan kita semua tahu semua hasil riset kita itu, Anda masukkan ke negara, nggak diapa-apain. Undang-undang terus jalan, perpres terus jalan, semuanya bisa dikangkangi oleh kepentingan modal, tapi kita belum merumuskan roadmap yang lebih jelas ya, pembangunan yang lebih maju menurut kita, menurut kelas pekerja, menurut masyarakat adat. Kira-kira begitu teman-teman, mari kita diskusikan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak Gus Roy atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif dan sangat detail juga. Harapannya bisa menjadi insight juga untuk teman-teman di sini. Tanpa berlama-lama lagi, karena kita juga ada keterbatasan waktu, dipersilahkan teman-teman untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Nanti akan saya pilih untuk bisa bertanya secara langsung kepada para speakers. Dipersilahkan, teman-teman, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin berpendapat seperti tadi Gus Roy sampaikan juga. Mungkin saya izin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ada dari Kak Pojian ya. Kak Pojian dari Lampung menyampaikan bahwa pekerja pertambangan dipekerjakan sehingga pekerja kontrak sehingga tidak memiliki kepastian keberlangsungan pekerjaan. Apalagi parahnya adalah jika pekerjaan diserahkan perusahaan alih daya sehingga beberapa ada masalah perusahaan. Mungkin ini bisa diajukan ke Gus Roy terlebih dahulu. Langkah apa yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan nasib-nasib para pekerja tersebut, para pekerja yang dikontrak dan tidak memiliki kepastian keberlangsungan pekerjaan itu, dan kemudian ada masalah perusahaan tambang bisa lepas tangan jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan di tengah. Oke Mbak, mungkin yang lain yang ahli hukum juga nanti bisa menambahi ya. Saya juga beberapa kali mendengar itu dari beberapa kawan, memang negosiasinya yang harus kuat, terutama dari kawan-kawan serikat pekerja gitu. Di kasus yang saya lihat, saya juga membaca dari hasil Inggris Pena, bagus sekali itu, kawan-kawan. Karena saya turun lapang juga sempat bareng ya sama Inggris Pena di Bahodopi itu, diajak ketemu dengan teman-teman serikat pekerja. Seringkali serikat pekerjanya justru malah dibenturkan, alih-alih ya menuntut hak-hak mereka untuk menjadi pekerja tetap atau ditingkatkan kualitas hidupnya. Yang terjadi ini strateginya kapitalis di sana itu justru mereka dibenturkan antara pekerja Indonesia dengan pekerja China. Jadi isunya menjadi isu etnis, bukan isu hak-hak kelas pekerja. Nah, menurut saya emang nggak bisa langsung ya, harus ada
pendidikan politik yang lebih menyeluruh, dan saya lihat juga tidak semua kelas pekerja itu sadar bahwa mereka sedang diadu loh, gitu. Mohon maaf loh ya. Dan beberapa kali saya juga ketemu ini karena pekerja Cina ini gitu. Dan itu kan diulang-ulang pekerja Cina gitu. Ketimbang misalnya mereka menuntut hak-hak secara bersama-sama gitu. Nah, itu memang penguatan. Tadi saya bilang peran NGO bisa main di sana, itu peran akademisi gitu kan. Akademisi kan nggak bisa terus-terusan di sana gitu. Nah, kawan-kawan bisa ngasih pendidikan politik ke arah sana gitu. Yang saya maksud tadi itu, tapi trajektorinya diarahkan untuk penguatan organisasi. Bahkan organisasinya itu punya imajinasi untuk merebut negara. Kalau enggak, ini problem laten, akan terulang-ulang terus gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Maaf ya kalau kurang lengkap. Yang lain bisa nambahi, terutama yang punya pengalaman di aspek hukum. Baik, terima kasih banyak Gus Roy. Semoga bisa terjawab dari Pak Pojian tadi. Mr. Merck, maybe you can add some answers towards the Pojian questions. So he asked, what is the best strategy that the laborers can do if the companies, especially for the mining companies, neglected their own rights to be a labor, to be a human per se? Especially when we talk about the mining companies who's not really focusing on fulfilling their human rights as a labor, as a human. Yes, thank you. Thank you for your question. I think, of course, it's pretty obvious that the best thing is what workers can do is organize in strong unions, collaborate with local communities, and collaborate with international networks that can maybe keep companies accountable that are not headquartered in Indonesia. So, of course, this is easier to say than to exercise. But I think we have had experiences where violations in Indonesian manufacturers, and now I'm speaking from my experience with the garment and footwear industry, where these organizations, these trade unions, were capable of keeping companies like Nike accountable for worker right abuses at their factories by mobilizing a transnational network. So in the footwear industry, companies are like Nike, companies like Nike or Adidas are very vulnerable for their image, right? They depend on the brand image. And that makes them more vulnerable for criticism. So in these cases where Indonesian unions mobilized groups in the US and in Europe to put pressure on the corporations, sometimes, and not always, but sometimes created space for negotiations with management. In mining, things are a little different because I think many of the mines are owned by Chinese companies. So that makes it a little bit more complicated than maybe with some of the European or US companies. So, but I still think that it's important that to explore possibilities where groups in Indonesia can collaborate with groups in Europe and the US and elsewhere to put pressure on the distant power holders, right? On the people that benefit from the nickel because they use the chain, this global chain of production, and are dependent on Indonesia for the nickel, but are not accountable to the abuse and environmental destruction that takes place there. So I think it's really important that we try to build these networks and that we find campaigns, and then we can think of different types of campaigns. Some campaigns are like something terrible happened in a workplace in a nickel processing factory, and we want to keep the companies accountable for what happened.
So these are reactive campaigns. They react to a violation. But I think it would also be important that we have proactive campaigns, that we think on what are the important issues and not just related to labor, but also to community and environment. And how can we build an agenda that is led by Indonesian groups, right? That is really important, that Indonesian groups own the agenda and the targets, but that we still think of a way of keeping corporations that operate in Europe, in the US, and else to keep them accountable. So I think that there are a little bit of options that exist, and that we should explore as a network. All right, thank you very much, Mr. Merks, for your answer. Hopefully, it could answer the Kojian questions. So, moving on to Mbak Weni, dipersilakan Ibu untuk langsung menyampaikan pertanyaan. Thank you, Mbak Steffi. Jeroen Mark, I'm sorry, my name is Weni Setiawati. I'm from Faculty of Law, Universitas Indonesia. For right now, I'm doing assessment regarding of our compliance in regulations and policy in the process of becoming the member of OECD. And I agreed with you. I already researched regarding the NCP role in terms of finding solutions for the garment industries, labor. And I don't know what is basically the steps that we need to fix our regulations regarding the supply chains industries in terms of any kind of industries that will make them obligated to follow the rules on the supply chain. Since the OECD instruments regarding supply chains, there are only three. That one is about agriculture, and one is about garment, and the other one is about conflicting mining in the conflicting areas, which means that if the situations have like conflicting issues, then when the company needs to be responsible and careful regarding the supply chains. However, there's no discussions if the indigenous people was involved in the supply chains. Although there's a instrument in OECDs regarding the responsible business conduct, but it's not specifically targeting the mining industries. That's what I want to ask. And the second one is regarding, could you explain it to me regarding the government subsidies in the nickel industries? And I do want to know how big is the power of civil society forums in terms of pushing some agendas on certain issues. Specifically, if we talk about nickel right now, then which means that we're talking about the responsibility in mining industry and the supply chain of the mining products. I know that EU, no, specifically UK or EU, I think that they already have certain regulations in terms of logging and wood products. However, it's just the only sectors that I know that basically EU requires that every imported logging products need to have a certain standard and certifications. Although not all countries basically abide to those rules, only Indonesia and Malaysia, I think, that are following that rules. So I think we need to I need to know that how big is the pressure of the civil society that can push some certain agenda on terms of make these industries follow the requirement to behave in orderly fashions to basically respect the ESG and especially the indigenous people. I think that's all for now. Thank you. Thank you very much, Mbak Weni. It's such a very interesting questions to discuss further. Please, Mr. Merk, over to you for answering. Yeah, thank you. Thank you so much for your questions. I'm not an expert on the OECD guidelines, so I hesitate a little bit to answer
these questions. There are people within SOMO that are real experts on it, but I'm not. So I'm not sure how to answer that. In terms of government subsidies, there are a lot of subsidies at the moment that go into the battery segment, right, in Europe. So I don't know if it goes into the mining so much. It is really going into the battery and some of the other energy transition related industries like solar panels and those kind of things. I think what we should think about as a network or as a civil society organizations is that the battery sector is still pretty new. So we need to build this network, and we need to build these relations, and we need to build, let's say, action points and agenda points and the demands that are prioritized by the different groups in that network. I think that's I think this conference and this event is a very important moment to a mile point in getting there, right? So we need to, I think for groups outside Indonesia, it would be really important that there is a kind of consolidation within Indonesia about what do you want from the global power holders, and what are the main items that we want to be addressed, and how can we collaborate as Indonesian groups and civil society on these points and present it as an agenda to the global community. And that could be, otherwise, what is now a bit happening is that you have many European and American groups that do a project in Indonesia, right? They go to one NGO or one trade union, they have a report, they show how bad the conditions are, which is really bad, but we know in a way that it is very bad. And then the report is published, but what happens after that? So somehow we need to build an agenda and the power that also, let's say, the industry, the global industry, and the European Union and the US government needs to consider what the Indonesian groups are thinking is really important. And I don't know how we get there. It's a very difficult question, but I think that is kind of the next step that needs to be done. I'm not sure if I really answered your questions, because I am also not sure if I know all the regulations on the EU lodging and the food products. It's a bit outside my expertise. I'm really sorry about that. But yeah, these were my thoughts. Thank you. Thank you very much, Mr. Merk, for your answers. Semoga bisa terjawab, Mbak Weni. Jika nanti ada waktu tersisa dan mungkin ada follow-up questions, dipersilahkan. Sekarang kita akan beralih ke penanya berikutnya dari Kak Intan. Dipersilahkan. Hi, Jaren, and also Pak Roy. Thank you so much for the explanation. Okay, I have two questions for Jaren and maybe one question for Pak Roy. First, Jaren, I have involved in battery passport at 2022 in Belgium, I think. And there are so many companies that they try to comply with the IRMA certification standard. What do you think about IRMA itself? Is that only the business certification, or IRMA can address the transparency and the sustainability for the mining sectors? That's the first question. The second one, what do you think about the market movement? I have ever met someone sustainability team from Tesla, and it's very hard for us to link or to search with their own supply chains itself. And yeah, it's very hard for us to know where they get the raw materials and how it processes. But my
second question is, how do you work on supply chain in Hungary? Can you give us the idea or how to follow all the supply chain until we know where is the sources and then what is the end product for this one? Because I know that China is most big country that take all the nickel mining in Indonesia, but China is very different server compared to European. Like now, European have the European battery regulation and then EUDR regulation and others regulation and standard from the Europeans, but not in China. So what I want to know that how we can track the supply chain for the battery itself. So pertanyaan yang kedua buat Mas Roy. Mas Roy, saya sangat setuju sebenarnya kalau gerakan NGO itu memang tidak terlalu powerful ya pada saat ini. Tapi apakah ada solusi lain selain gerakan dari NGO atau gerakan massa yang bisa memang mendorong, kita tidak bisa mencegah tambang ya, tapi yang kita bisa cegah adalah mungkin mengawal dari proses-proses baik pun setelah ataupun sebelum tambang itu terlaksana. Mungkin itu sih pertanyaan saya, apakah ada gerakan atau cara-cara lah kita untuk memang tidak tidak melarang tambang, tetapi kita membersamai tambang gitu. Misalnya di zona tambang kita bagi, ada zona konservasinya, ada zona tambangnya, misalnya seperti itu. Karena kalau dari aturan Indonesia sebenarnya aturannya itu udah sangat kompleks. Misalnya dari aturan PUPR harus 30% ada green zone area, tapi kan banyak tambang yang tidak merealisasikan itu. Nah, mungkin dari Mas Roy mungkin ada contoh, misalnya ada kok tambang di Indonesia yang sudah baik sebenarnya walaupun belum sangat baik, tapi dia udah lumayan oke, lumayan terbuka, bukan hanya dengan Jatam ya misalnya, karena kan Jatam terlalu confront, say no, tambang tidak ada, tidak boleh, kayak kita juga tidak boleh menutup mata bahwa tambang itu sumber kehidupan buat atau sumber dapur orang lah, tungku dapurnya orang-orang gitu. Yang kita butuhkan di sini adalah solusi menurut saya. Jadi we cannot claim that mining it's bad at all, tapi ya kita harus coba menjadi manusia yang memanusiakan orang lain gitu. Walaupun sektor tambang mungkin banyak yang tidak memanusiakan manusia lain. Seperti itu sih Mas Roy pertanyaan dari saya. So thank you so Baik. much for the opportunities. Okay, thank you so much for the questions, Kak Intan. Karena tadi sudah diawali dengan Mr. Merk, maybe we can give it a chance to Gus Roy first. Boleh dipersilahkan jika Gus Roy sudah siap. Oke. Jadi ada Ya. dua kurang lebih ya pertanyaannya Gus Roy tadi. Saya dari segi yang terakhir alternatif. aja. Yang pertama biar ya. Bung Jerome sulit buat saya. Ini pertanyaan sulit ini, sorry. Baik, Oke, silakan ini Gus Roy. sering juga ditanyakan atau kita diskusikan. Terutama juga ada pertanyaan di chatroom itu yang kontradiksi atau benturan kepentingan antara kelas pekerja di sektor pertambangan dengan gerakan aktivis lingkungan, atau kelas pekerja di sektor lingkungan misalnya, sektor pekerja lingkungan dengan sektor kerja industri ekstraktif di tambang gitu. Saya nggak tahu apakah pernah ada praktek baik tentang pertambangan di semua pertambangan ya. Setahu saya nggak ada gitu. Mungkin NU Muhammadiyah yang sedang ngerjain batubara mungkin mau begitu. Apa itu tambang yang sesuai dengan agama Islam misalnya gitu, saya juga nggak ngerti gitu. Tapi menurut saya begini, saya setuju dengan Jatam terus terang, tapi memang trajektorinya mesti dibangun. Ada tawaran tadi itu mempertemukan antara kepentingan kelas pekerja di sektor tambang dengan aktivis lingkungan, baik yang basisnya NGO dengan popular movement ya yang lebih luas, gerakan massa gitu. Itu tadi ada banyak sekali cadangan yang belum dieksploitasi dan akan dieksploitasi. Mungkin nggak ada negosiasi di sana. Atau begini misalnya, oke tambang nggak bisa dicegah, tapi kita nggak pernah mampu membangun negosiasi dengan pemerintah untuk mendorong agar nikel itu didorong untuk kebutuhan transportasi publik, gitu. Public transportation saja gitu, tidak masuk dalam mekanisme pasar sektor mobil listrik gitu.
yang anehnya juga transisinya kan juga belum selesai, bahkan harusnya segera ditutup batu bara mah diberikan itu ke ormas-ormas agama. Kalau kita nyolok juga kan nyoloknya ke ini nih, ke apa itu ke PLN. PLN-nya dari PLTU batubara, dari tambang pembakaran ya, pembakaran batubara. Kan sama aja sebenarnya. Nah, itu nggak pernah kita pertarungkan baik di tingkat legal maupun dalam aspek politis ya. Nah, itu coba perlu kita pikirkan bersama, tugas kita. Oke, tambang anggap saja terlalu besar untuk melawan proyek strategis nasional, dan hampir semua kawasan proyek strategis nasional titik-titik perlawannya teman-teman anarkis, ada banyak kawan saya di sana yang mengawal, atau teman-teman kelompok HAM juga banyak di sana, teman-teman NGO banyak itu, tapi seringkali rontok di tengah jalan ketika melawan proyek strategis nasional. Nah, apa tawarannya? Tawaran saya, oke, kalau anggap saja tambang nggak bisa dicegah, tapi apakah mungkin saat tambang nikel itu masih mungkin diolah tanahnya? Saya ketemu dengan seorang sahabat ahli tanah, dan dia dekan pertanian dari Universitas Unkhair ya di Maluku Utara di Ternate. Dia bilang mungkin, tapi effortnya sangat besar dan nyaris nggak mungkin, gitu kata beliau itu. Itu yang pertama. Artinya apa? Kalau kita dorong tetap pasca tambang tadi itu masih bisa diolah tanahnya, sulit sekali. Sulit. Yang kedua, kalau membiarkan tetap tambang berlangsung, mungkin nggak ada negosiasi yang lebih maju antara kelas pekerja di sektor tambang. Misalnya kualitas hidupnya lebih baik, pencemaran terhadap entah kompensasi, atau itu sebenarnya konyol juga ya, nggak ngasih solusi apa-apa. Kayak di Bahodopi itu, mungkin nggak kualitas hidup mereka tetap diperbaiki gitu. Padahal upahnya juga sangat murah sekali. Increase Pena yang lebih tahu ya, datanya mereka punya, saya nggak punya itu. Terus yang terakhir, kalau misalnya tetap tadi itu untuk kebutuhan baterai, bisa nggak kekuatan massa kita, ada kelompok climate strike jalan sendiri, ada kelompok HAM jalan sendiri. Ini kelompok ini kan banyak kelompok jalan-jalan sendiri. Kita nggak pernah bikin kongres gerakan rakyat untuk ngobrolin ini gitu. Dan langkahnya gimana? Hitung-hitungan sama negara gitu. Kita paksa negara, kita tuntut untuk sumber daya, natural resources ini nggak segera habis, dan nggak memperparah kerusakan, ya didorong untuk public transportation. Itu sih yang kebayang dari saya, Mbak. Kalau membayangkan tambang yang lebih adil, lebih ramah lingkungan, ramah HAM, kayaknya sulit ya dibangun itu. Dan yang saya lihat itu mereka dalam kondisi subhuman, hidupnya nggak sejahtera, sakit-sakitan, ISPA di sekitar Konawe itu sebagian besar ISPA. Contoh lagi ini sedikit ini di Wawoni'i, saya cukup lama di sana. Teman-teman Jatam ya pasti lebih tahu ya, karena lebih lama di sana. Saya datang itu memetakan beberapa kebun warga. Saya tanya, memvaluasi bersama-sama dengan warga, dengan para pemuda, keuntungan dari kebun yang mereka dapatkan sebelum ada pertambangan. Itu jauh lebih besar. Dan itu nggak pernah dihitung oleh tambang. Dan mereka dipaksa melepas tanahnya. Oke, kalau misalnya itu tetap ditambang, bisa nggak? Saya sempat usul begini itu. Bisa nggak ya tetap ditambang oleh perusahaan, tapi tanahnya tetap milik rakyat. Entah mau dibikin apa, atau sistem bagi hasil misalnya. Saking konyolnya, ini kepikiran saya, saking nggak mungkin dibendung ini, saking frustasinya. Sempat ngobrol itu dengan para tokoh-tokoh pemuda desa dan tokoh-tokoh masyarakat sana. Bisa nggak Pak itu, tokoh adatnya, bisa nggak negosiasinya itu? Ya udah, kalau mau nambang ini, kebunku mau kalian rusak gitu. Nanti sumber mata airnya udah rusak. Sekarang sungai-sungai yang jernih di Wawoni udah habis, udah berantakan. Nggak bisa mau kemana lagi mereka itu. Nah, bisa nggak itu? Oke, dieksploitasi, tapi sistem bagi hasil misalnya gitu. Kami pemilik tanah juga harus untung. Atau nanti negosiasinya kelas pekerjanya sekian persen. Nah, itu kan nggak pernah kita pikirkan. Ini sama-sama konyol loh. Kita membayangkan bahwa tambang nggak bisa dihentikan. Tapi negosiasi sampai ke arah sana juga kayaknya ya secara etik ya, itu dihindari kawan-kawan. Kita ini melawan itu ya, there is no negotiation gitu, nggak ada alternatif, pokoknya 100% say no gitu kan, pokoknya tolak. Tapi seringkali di tengah jalan memang rontok gitu, secara perlahan-lahan, karena memang kekuatan gerakannya sangat lemah. Itu tanggapan saya. Nggak tahu ini naif apa benar, tapi saya terus terang ya pernah menyampaikan begitu. Mungkin nggak negosiasinya itu tambang, oke, kamu mau nambang di sini perusahaan, itu kan tanah saya nggak mau lepas tanah itu, bagi hasil aja dengan saya gitu, kita hitung-hitungan gitu.
Atau buruhnya dari pemuda sini, hitung-hitungannya bagaimana? Itu kira-kira. Makasih. Baik, terima kasih banyak Gus Roy atas jawabannya. Now over to you, Mr. Merck, to answer the two questions that Intan has for. Sorry, it's my turn? Yes, correct, Mr. Merck. Over to Translation. you. The floor is sorry. yours. Yes, thank you. Thank you. Also, Mr. Roy, thank you for your presentation. It was really interesting. Yeah, let me, the questions for Intan. Intan, about IRMA, I think opinions about IRMA differ. I think at SOMA we are not directly engaging with them, but I know, for example, Industrial, the global union, does participate in the initiative. At SOMA we are very skeptical about certification most of the times. We think it's often very weak. It doesn't necessarily help. At the same time, I think we, as a movement, or even if you do not participate in the program, it might be worthwhile to consider ways of engaging with an institution like IRMA. So in a way, if they want to be accountable and a responsible organization and deliver what they promise, they should be open for criticism, and they should be open for if any violations happen, and we know they do happen, they should be able to engage with the groups that are victim of that. And so I think even without endorsing them, you could probably still sometimes engage with them to solve a specific human right abuse or labor violation or something like that. So that would be my position. I would not necessarily participate in them directly, but still do not disregard them completely as an organization where there are some people at least that are willing to engage in a serious way with the problems. So it's a bit of a weak answer maybe, but that's how I would approach it. On the supply chain tracking, yeah, this is notoriously difficult, right? How do we trace the nickel from one specific mine to a German car owner that uses the battery? It's notoriously difficult. I know some groups have doing some innovative research, but it might still be very difficult to trace it because it will most likely the nickel will be processed and then being exported to China to become part of a component. And that process there, a lot of information is lost. I think we probably need a separate webinar one day where we invite maybe the best the best researchers in the world on how we can push this and what kind of political demand, like the battery passport, and is maybe a step. But how can we make sure that these measures are beneficial for the communities and workers in these mines and around these and the communities around them? So I think I don't have a definite answer here. I know it's really difficult, and if you have questions on the ownership and the supply chain, I refer to the counter, that service that I was mentioning in my presentation from SOMO, where you can ask questions, and then some of SOMO's best researchers will go into the books of the company and try through all kinds of databases to see how far they can get. But from my experience, because some people have already approached the counter from Indonesia, it's still very difficult to get beyond a certain point.
But maybe we can maybe organize one day a webinar on how we proceed doing this. Yeah, the same thing on the Chinese companies. I think the Chinese companies are very dominant in the industry and in the mining, and they are a little different from European and American companies, although not that much different, because many of the European and US companies are at least as bad as the Chinese. But let's say it's a bit more difficult to engage with them, also because it would be difficult for us or for you to build up relations with networks in China to keep these corporations accountable, right? In the current political context, it's easier to build up relations with European or US groups than with Chinese organizations in China to put pressure. At the same time, these Chinese companies will have to sell their batteries in Europe and China, and that makes them accountable under the new laws that come up for the European law, right? So they also must think about their relationship with civil society and the groups that have been impacted by the economic activities. So that law is not yet starting. That is the CSDDD. That will only maybe in a few years, but that will provide opportunities to put pressure on Chinese companies from European civil society when they sell their products within Europe. So probably I do not answer all your questions yet, but this is what I have for now. Thank you. Thank you very much, Mr. Merck. I'm so sorry guys, tadi adalah sekaligus penutup untuk di sesi Q&A. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah antusias untuk bertanya langsung kepada para speakers kita. Mohon maaf juga bagi teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan, tetapi as our speakers mentioned. Can I have just one sentence of a very pressing comment? Just the comments, right? Not questions? Yeah, no, it's just one very important, I think. But I'm sorry, Jeroen, I will talk in Bahasa Indonesia because I would like to engage more with the Indonesians. Saya rasa satu langkah yang paling krusial adalah bagaimana Incrispena atau SOMO menjadi organisasi yang berbasis membership. Sebab riset-riset yang sifatnya sangat progresif itu perlu perjuangan yang panjang, dan ini tidak bisa hanya bergantung kepada donor. Karena kita tahu sendiri bagaimana donor itu bisa penuh kepentingan, tetapi juga memang bahkan dana yang sifatnya cukup progresif pun tidak banyak gitu loh. Jadi ketika organisasi seperti Incrispena atau SOMO itu basis membership, dia mungkin akan lebih panjang perjuangannya untuk mencari riset-riset yang progresif, bagaimana mendorong public transport dan lain-lain. Sebab ini persoalannya karena tadi sudah sangat jelas dipaparkan Jeroen bahwa value chain-nya itu sangat global, maka perlawanannya pun harus bisa, kecanggihannya harus melampaui itu. Dan saya rasa kaum intelektual atau katakanlah periset, engineer itu masih harus banyak juga digerakkan melalui perkumpulan-perkumpulan semacam ini. Ini saja, terima kasih banyak, acaranya luar biasa, sangat mencerahkan. Terima kasih banyak Kak Pratiwi atas pernyataannya. Akan kami tampung juga pastinya untuk teman-teman NGO di sini, termasuk Incrispena dan juga SOMO dari perwakilan Jeroen Merck. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf teman-teman karena kita sudah berada di penghujung acara. But as our speakers has mentioned before, they're very open if you guys want to ask, or just feel free to reach out the speakers throughout the emails or maybe WhatsApp, telephone, and everything. So that will also be the sign for us to wrap up today's Day 3 pre-conference. It was such a great time to have the opportunity to engage with our very incredible yet humble speakers today, Mr. Jeroen Merck and Gus Roy Murtado. But beforehand,
Please, Gus Roy and also Mr. Merck to give it a closing statement, just a short or brief way, 3 minutes or 4 minutes, more or less. Please, dari Gus Roy, dipersilakan untuk memberikan kata penutup. Ya, singkat saja. Thank you very much to all friends, especially Comrade Jerome, for your excellent presentation. Saya senang sekali dan mudah-mudahan berhasil semuanya. Makasih. Terima kasih, Gus Roy. Over to you, Mr. Merck, if you want to add some closing statements. It's my turn, or Yes. Mr. Roy was first, right? For giving a closing statement, Mr. Merck, just in a Okay. brief way, 3 minutes, maybe. Yes, no, thank you all. Thank you all for participating in this webinar. And I understand you will have a longer conference next week, and I wish you all the best with that. I think it's very helpful for me also to be part of something like this and to learn from what you are thinking and saying. I think I think I've said most of the things I wanted to say in my presentation, so I don't really have much to add. I think what I said earlier, what I think is really important, that the Indonesian groups take the lead in the agenda, right? On how nickel, if at all, should be mined and processed in Indonesia. So I think it's really important that from an international perspective, that it's clear what civil society in Indonesia, what their agenda is and what they want and what their demands are towards not just to the because I understood from the interactions I have, there's quite a lot of collaboration between Indonesian groups and civil society towards the national government. But I think that we also need a platform where Indonesian groups very well express what they want from the international community. And then I mean the global power holders in the mining and in the car industry. And at the one hand, and at the other hand, the European, the US government, and maybe also the Chinese government. So I think it would be really good if there's kind of platform or consolidation where as many as possible groups from Indonesia express what is their agenda and what they think should be addressed and prioritized, instead of, let's say, European NGOs or US NGOs just engaging with one individual NGO or trade union and pushing some small agenda. I think it's really important that the Indonesian groups come together and set the agenda for the global stage as well. Thank you very much, and good luck with the conference next week, and with all your efforts in making the mining industry more accountable, and maybe also making the world less dependent on private cars and everything that goes with it. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Merck, for your closing statements. Also, Gus Roy, thank you very much. Untuk merap up sedikit saja, tadi karena saya sudah merangkum juga dari penjelasan Mr. Merck, buat sekarang saya sedikit wrap up juga untuk bagian Gus Roy. Kurang lebihnya tadi Gus Roy memang membuat film dokumenter begitu ya, nanti teman-teman juga bisa langsung cek saja ke YouTube, yang berlokasi di Morowali, tepatnya di Imip, Konawe, Wawoni, dengan judul Mendemokratisasi Energi Memungkinkan. Dan di sini juga Gus Roy menyampaikan beberapa pengalaman, pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan apakah penduduk setempat di lokasi mengetahui krisis iklim, apakah pernah dilibatkan atau tidak dalam proses perumusan perencanaan ketika perusahaan asing datang dan melakukan bisnis di daerah setempat. Ternyata mereka rata-rata tidak mengetahui krisis iklim itu sendiri,
dan tidak dilibatkan juga. Dan yang paling mengkhawatirkannya gitu ya, dan yang paling ironisnya adalah mengapa harus sampai merusak tempat tinggal dan lingkungan sekitar mereka jika memang bisnis-bisnis dan kerja-kerja yang mereka lakukan ini mengatasnamakan di bawah panji atas nama dekarbonisasi gitu ya, untuk mengurangi emisi, melindungi bumi dan sebagainya. Dan Busra juga tadi menyampaikan kita harus sama-sama mengawal karena besar potensi nikel itu sebenarnya belum dieksploitasi sebegitu optimal atau maksimal oleh beberapa perusahaan besar gitu ya. Dan ini langkah dan menjadi posisi yang tepat, peran yang tepat buat kita untuk ikut andil, melihat dan mengawal proses-proses peningkatan produksi ke depannya, karena mengingat potensi yang masih banyak belum dieksplor. Juga Gusra menekankan pada strategi menciptakan koridor alternatif pergerakan lain, harus membuat roadmap juga. Jangan sampai kita sebagai asosiasi-asosiasi yang terhubung dengan pergerakan-pergerakan untuk memperjuangkan hak asasi manusia ini, hak para pekerja, lingkungan dan sebagainya ini justru masih terfragmentasi satu sama lain dan belum memproyeksikan apa sih yang menjadi dasar-dasar payung begitu ya, visi misi besar kita ke depannya apa saja. Dan kurang lebihnya itu yang bisa saya gambarkan. Mungkin selebihnya ada beberapa teori-teori dan konseptual dari David Harvey juga mengenai bagaimana beberapa perusahaan masih melihat tanah, setidaknya ya dalam terminologi tanah saja, melihatnya sebagai nilai-nilai ekonomistik begitu ya. Sedangkan kalau di masyarakat adat dan orang-orang di kita melihat itu sebagai sesuatu yang melekat dengan identitas keagamaan kita, spiritualitas dan sebagainya. Okay, this will also be the sign for us to wrap up today's Day 3 conference. Thank you very much for once again, Mr. Merk and also Gusroy. It was such a great time to have the opportunity with you to engage with our very incredible and humble speakers today. Also, we would like to thank to all participants that have shown their highest enthusiasm during the whole session today. And as we wrap up today's sessions, we hope that each participant could bring back tons of interesting, strategic, and useful knowledge to our organizations, our community, and others. And therefore, we can foster the critical, analytical thinking and impactful advocacy for sure. And also want to remind you that today is our last day to our event theme Road to Conference Nickel for the People, which has been running for the last 3 days in a row. So applauded for the committee that has been successfully holding this event. But don't worry, because we have another exciting news. Kita punya kabar baik lainnya, because nanti akan ada main eventnya gitu ya di Palu. Nanti akan dikabarkan lebih lanjut oleh tim panitia melalui grup koordinasi WhatsApp. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi feedback form sekaligus menjadi daftar kehadiran juga untuk mendapatkan sertifikat elektroniknya. Thank you very much for once again for being present. I'm Steffi, I'm from Inggris Pena, and it was such a pleasure to be part of this discussion. See you around. Thank you teman-teman, you may leave the Zoom. See you. Thank you, have Yes, a great day.